जय जगन्नाथ सांग मैंने आज आमर मु सकाल सकाल ज्येष्ठ पुनी सकाल सकाल सुजी भाजी देती घीरे ठाकुर खीरी कर लगी आ घरपाई मु अमूल अल्प किसी क्षीर रखी खीरी करने मु ठाकुर केवल क्षीर अल्प टे सुजी खीरी करदे केवल ठाकुर भोग करने गोटे चामच करदे पिठा भी करदे मो पु खाई जावाई ट्यूशन एपटे ठाकुर खीरी हो जाता ओल्ले देके घर पर खीरी बसई दे सुजी अमूल और क्षीर मिसई एवं मुझे ठाकुर लुगा नहीं आसी लुआ लुगा पिंधिदेवी ठाकुर को आ ठाकुर सुजी भी नहीं आसी ठाकुर कतिकी एपटे कदली भी मो भोग जेहेतु आनी कदली कदली भी भोग करदेवी साथ मो ठाकुर लुगा गोटे नहीं आसी ठाकुर को पिंधिदेवे एवं मो ठाकुर पूजा सैला ठाकुर पूजा करदे मु सकाल सकाल अब नुआ लुगा पिंधे ठाकुर पूजा सरी जा एबे पूजा सारी जाऊँगी जीवी एबे देखते ठाकुर बहुत आज मुझे बहुत भल भाव बस पूजा कर घंटाटे नहीं एपटे खीरी बसई देखापी खीरी एपटे आसला प्राय मुझे गोटे बोल करदे सुजी संगे एकाथरे चीनी मिसई देती जो कि बेस फिटबनी सुजी तापर ये सरी जाता मो पु को खाया देवाई मो पु नुआ ड्रेस पिंधि रेडी होता मो पु खाया देवाई बाहरी यहाँ मो पुर नुआ आज मो पु पढ़ुआ नुआ पिंधि भोक लगे से ट्यूशन चल जाता सकाळू तापर आसले मुझे खाया दे दी तापर मु रोसे करने लगी पड़ी आज कांकण तरकारी करी आ भेंडी आ कखारु पकईके सजना शाग भी भाजी मु शागटा को सिझे सेपटे कड़े कखारु भेंडी लुण पानी देके सिझे देती सेपटे कड़े तेल पकई देती गरम होगापाई कांकण आलू भाजवाई भेंडी आ कखारु देके सजना शाग भाजवा लुण पकई देती पानी भी देती टे पानी देती सिझापी कखारु गोले देती गोल घोड़े देती टे सिझापी कखारु टाक एपटे कांकण तेल ताती जाइला एबे कांकण गुरा मुझे काटी पूरा पूरी कषी कांकण तादेह टिके भी मंजी है कांकण जमी काटी आलू भी ठीक से साइज काटी कांकण आलू मिसईकि भाजीदे टे लुण और टे हलदी भी पकईदेवी लुण हलदी ता भितर पशो और कांकण भी भाजला भितर टे सीझीज लुण हलदी में पकई टे गोड़े देले से भितर पशिकी लुण हलदी पशिज और कांकण भी सीझीज आलू भी सीझीज घोड़े देती एपटे शाग भजापी रसुण छेची देती शागटा पकईदेवा भेंडी आ कखारु सीझीगला शाग पकईदेवा सजना शाग टे चीनी भी पकई देती तापर शाग पकईदेवा एबे शाग गुड़ा काटी देती कुला ध्यान काटिकी एबे शागटा पकई शाग को गोलई देवे
ହେଇଗଲାଣି। ଶାଗ ସିଝି ଯାଇଥିଲା ମୁଁ ତାକୁ କାଢ଼ି ଦେଇଥିଲି। ଏବେ ଶାଗକୁ ସୋରିଷ ତେଲ ପକାଇ ଦେଇଛି ଫୁଟାଇବା ପାଇଁ। ସୋରିଷ ତେଲରେ ଶାଗ ଭାଜିଲେ ଭଲ ବାସ୍ନା ହୁଏ। ଏପଟରେ କାଙ୍କଣ ଆଳୁ ବି ଭଜା ହେଇଗଲାଣି, ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି। ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହେଇଯାଇଛି, ପ୍ଲସ୍ ସିଝି ବି ଯାଇଛି ଅଧାଠାରୁ ଅଧିକ ସିଝି ବି ଯାଇଛି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ। ଏପଟରେ ଶାଗ ଫୁଟାଇବା ପାଇଁ ତାପରେ ଫୁଟଣ, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ପକାଇ ଦେଇଥିଲି। ରସୁଣ ଛେଚା ଦେଇ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ସିଝିକି ରଖିଥିବା ଶାଗକୁ ପକାଇ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଏପଟରେ କାଙ୍କଣ ଗୁଡ଼ାକ କାଢ଼ି ଦେଇଥିଲି ଆଉ ତେଲ ପକାଇ ଦେଇଥିଲି। ତେଲ ଟିକେ ତାତି ଯାଇଛି, ତା ଦେହରେ ଜିରା ପକାଇ ଦେଇଛି। ତାପରେ ପିଆଜ ଗୁଡ଼ା ପକାଇ ଦେଇଛି। ଗୋଟେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ପିଆଜ ନେଇଥିଲି, ମସଲା ବାଟିନି, ଛେଚିକି ମସଲା ଦେବି ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ପିଆଜ ନେଇଥିଲି। ଆଉ ତାକୁ ବି ଭଲରେ ଟିକେ ଜରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଟିକେ ଜରିଗଲେ ଅଦା ରସୁଣ ମୁଁ ଛେଚି ଦେଇଛି କୁଟୁଣି ଦେହରେ। ଏବେ ପିଆଜ ଜରି ଯାଇଛି, ତା ଦେହରେ ଟମାଟର ଗୋଟେ ପକାଇ ଦେଉଛି। ମୁଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ସାଇଜ୍ର 2ଟା ଟମାଟର ନେଇଥିଲି। ମୋ ପାଖରେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ଟମାଟର ନଥିଲା ଯେହେତୁ ମୁଁ ଛୋଟ ସାଇଜ୍ର 2ଟା ନେଇଥିଲି। ଅଦା ରସୁଣ ଛେଚା ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଅଦା ରସୁଣକୁ ଟିକେ ଜରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ସେ କୁଟୁଣି ଦେହରେ ପାଣି ଟିକେ ନେଇ ଆସିଥିଲି ଦେବା ପାଇଁ, ମସଲା ଜରିବା ପାଇଁ। ପାଣି ଟିକେ ଦେଇଛି। ତାପରେ ଏବେ ଆମେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ପକାଇବା। ଲୁଣ, ଯେହେତୁ କାଙ୍କଣ ଭାଜିଲା ବେଳେ ଲୁଣ ପକାଇଥିଲି, ତ ଏବେ ଦେଖିକି ଅଳ୍ପ ମସଲା ନେଇକି ଅଳ୍ପ ପକାଇଛି। ତାପରେ ହଳଦୀ, ଆଉ ଏବେ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର, ରେଡ୍ ଚିଲି, ତାପରେ କାଶ୍ମୀରୀ ଚିଲି, ତାପରେ ମିଟ୍ ମସଲା ଟିକେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲି। ଏବେ ଆଉ କିଛି ବି ମସଲା ଦେବିନି, ବାସ୍ ତାକୁ କଷିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ତେଲ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ମସଲା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ କଷି ବି ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ତାକୁ ଆଉ 1-2 ମିନିଟ୍ କଷିଦେବା ପରିବା ପକାଇକି। ଏବେ ମୁଁ ଭାଜିକି ରଖିଥିବା କାଙ୍କଣ ଆଉ ଆଳୁକୁ ତା ଦେହରେ ପକାଇକି ଆଉ 1-2 ମିନିଟ୍ କଷିବା ପାଇଁ
ଛାଡ଼ିଦେବି। ଏବେ 1-2 ମିନିଟ୍ କଷି ହେଇଗଲା ପରେ ତାପରେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। कलर भी बहुत बढ़िया आसची जेहेतु काश्मीरी रेड पड़ी काश्मीरी चिली तो कलर आसो। एबे मु फुल 1 ग्लास पानी दे देची। आलू कांकण अधारू अधिक सीझी जाइए किंतु आउ टिके सीझापी भल कि 1 ग्लास पानी देकी लो टू मीडियम रे गैस को 10 ରୁ 15 मिनिट रखीदे जेहेतु आम छेचिकी छेचा मसला कर बेसी झोल रखानी। देखो ये बढ़िया मुझे हो जाए तरकारी बहुत बढ़िया कलर भी आसी बहुत बढ़िया होपर मुझे टे घरे कर गरम मसला दे देची। आउ तरकारी तो मुझे कहबी टेस्ट भल हो खराब हो जो मैंने खाई से मैंने जानवे मैंने खाइबे से मैंने ही केवल कहे।